Hai, Sakantikon Rimchaksoa. Tali video dan ching unboxing video again. Jebos chu.gimikko chim 1 Redmi Note 6 Pro, India's #1 smartphone brand. One black 64GB or 64GB. Black color, made in India. Yan Redmi Note 6 Pro. Tao camera rang ko banga agak na camera dia 20MP plus MP portrait selfie aro 12MP plus 5MP dual camera dunga aro display dia 19.9 full screen display dunga tabi ya phone ni Snapdragon dia अच्छा तो quality तो उसका aro yera memang dual sim dual standby unga dual selfie camera dual rear camera battery dia 1000 mAh battery fingerprint sensor and face unlock dunga supports IR remote MIU custom Android OS dunga Na.simang ya phone ko brena scan mode description ang link ungen januna Na.simang click kai yang ni brena tamangen ang emoji link ungen ang flipcart link ko jenga ibang flipcart ni ko biata mana ang emoji na sa ang ni affiliate marketing dunga ni gunung ang emoji link ko sa Na.simang ba brena brena scan mode yan namin phone jakal dua ang ya phone ko jakalin bisa talo ya ko unboxing kagba ko talo video thare batatinga ni Na.simang na iya naska Na.simang brena scan mode ya phone ko brebo lungin jakal dua aru nama Na.simang video kini on like kana aro video subscribe kana gol nabe aro mungsa wetani ya please do not accept if shipping label is thon ngabo dongo mo iako Na.simang nibo pangnan Na.simang ne bet ko bot chuara shipping label ni ginag dalaken chmode ba kuliah ham chmode Na.simang ko ra chang tanang jawna jano Na.simang na not kai musuki hai yang ko ngada lo kuliah ha Na.simang ya video kini on buat ni ko nibo ara video ko nak mirping lang na saya kat na gol nabe aro Na.simang brena scan chmode Na.simang na ta sibaga na ha Na.simang description chidi ani brena taman gen jen ang link ko na ha Na.simang wal mo click kabo aro kita Na.simang click again aro Na.simang na ini zaman Na.simang na shoot again yan unbox kanjok dan ang bimung rang ang address rang wa yan Redmi Note 6 Pro black unga and sinina India's #1 smartphone brand made in India ya bos chuan India thari ke bongwa yan chongmot unga aro nama angan thangba yako jakhalinga ni Na.simang brena scan chmode Na.simang description on again link yachi ani click kai brena again Amazon niko digaming yako nga ratnas kang yagamukon meso katengene Na.simang ya video kuningon mai ko bas scan chmode Na.simang comments ngat tamangi aro mai ba nam tapatani na agan ini tungin chmode Na.simang commento agan ngat tamangi Na.simang comment tab again aro Na.simang ya video kuningon mamu solo ba share kat na gol nabe aro like kana gol nabe aro subscribe kana gol nabe mana Na.simang ni kesa like kat pa ang nablongin kam chatta Na.simang na blongan alchwa yang like kana priuma aro subscribe kana priuma Na.simang ni subscribe kata ni rang nablongan kam chatta di mana Na.simang ko mol.mola Na.simang video kuningon share kana like kana aro subscribe pa jang subscribe kana gol nabe
Ayang ayan kuning jok. Ya, yan Redmi Note 6 Pro Black. Ya phone namin cakal tua. Na.simang brebo. Ang description lingot gen. Na.simang ciri ang brena gen. Anga ye black color ko biarta. Tupan color ang ba dunga? Hindi ba yang ni biat kapade black color. Ang tang de black color ko namin nagpapta ni man black color ko biarta ha. Ya nak ni screen on. Nak ni camera rang ko dual camera nga aron gi display aron gi snapper rang ko tappa ibo ya phone mo longin sila aron namin takhal towa yan ini khabar nga aron ini khabar ni ngo mai kon na yan box ye box ko nga daw kulinga ino nak na mai ko mancapken ini lekharang mancapken aro na big cover mancapken aro charger mancapken di bataute earphone de mancap chenga yan big cover mancappa yaba chakhal tua aya kun chakhalinga ye lekha nangni chakhalani maiki chakhalin chim ba maiki simna ko tikna chim ya kumukon yan non lekhao jana pisya dunga yana ko Na.simang ibo yan be cover dia bercakap tu ya namanya. Dia Na.simang tentang Dakchakbo biat naman gen. Ang aku tahu tikim syukinga. Namanya bayara. Yan charger mancap charger ki isa mancap gen. Dia earphone dia mancap cha. Na.simang na yan ratinga. Charger, big cover, aro nak ni phone. Ya nak main aro yap nak ni phone ko jakhala ni sim tikani aro dingtang tang sekian ni lekharang ko Na.simang na uncapken. Dan tali video dia Na.simang ye video ko nam nikang ode like kabo aro share kabo aro Na.simang subscribe kabo jang ode subscribe kabo. Na.simang ni ya video di nian ni Na.simang ko Mitela imong kang siban Na.simang dagwa video rang ko niang nagtaman gen ani ba Na.simang subscribe ka.e subscribe ko jang ode bell icon ko step idun bo aro Na.simang ya post ko pa ya phone ko brena scan chmode Na.simang description link o angon gen yono click kai Na.simang rengi brena nagtaman gen Amazon oniko bang jadi Na.simang flipcart ini ko biat nagtaman gen flipcart app ko download kabo aro Na.simang account kulibo wana biate Na.simang komia damo brena nagtaman gen ini Sakantikon Mitela deba pa video ko niyang skana Sakantikon bye bye.